الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في آخر ساعة من رمضان. On est dans les dernières heures du mois de Ramadan. نسأل الله تعالى في هذا الوقت العظيم المبارك أن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان. نسأل الله تعالى يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام والأذكار وتلاوة القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعلها ثقيلة في كفة الحسنات. J'ai dit on est à la fin du Ramadan, le dernier 20 minutes si vous voulez. Et je demande à Allah Ta'ala qu'on soit parmi les affranchis de l'enfer, parmi les affranchis du mois du Ramadan, et qu'Allah Ta'ala agrée notre prière, notre jeûne, notre qiyam, notre dhikr, notre dua. Et encore je demande, après je vais demander à quelqu'un qui me ramène un petit bout de papier sur mon bureau. Il y a des noms, c'est une facture de dinar, sur le dos il y a écrit des noms. Comme ça, les gens font dua. On va faire dua pour ceux qui ont payé l'argent pour faire les repas. Et il y a ceux qui ont cuisiné lillahi ta'ala. Il y a ceux qui ont donné de leur argent. Et il y a ceux qui sont venus pour travailler. Et c'est pas facile de cuisiner pour 300 à 400. Même certaines nuits, certains repas, on était à 500. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on va faire dua pour tous ces gens-là, Inch'Allah. Et puis, je demande à Allah Azza wa Jal qu'on soit parmi les personnes qui se trouvent sous l'ombre du trône avec notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah Ta'ala fait qu'on aura l'intercession de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le jour dernier. Alors je demande Al-Fatiha encore pour des personnes qui sont malades, Ayoub Mohammed et l'époux de la sœur Rachida encore pour la guérison, et pour un couple un peu âgé, Mawloud Malika, qui sont, voilà, que Allah Ta'ala fait qu'ils auront une bonne fin, et une sœur qui s'appelle Nassima encore pour être soulagée. En général, on va faire le Fatiha pour que Allah Ta'ala donne à nos frères, à nos sœurs, ce qu'ils demandent dans le bien. Et vous connaissez très bien, rien n'est difficile pour Allah. Si on fait le Fatiha, pour qu'Allah donne à chacun parmi nous ce qu'il souhaite. À nos frères qui ont demandé dua et ce qu'ils souhaitent, c'est pas difficile pour Allah. Tout est facile pour Dieu Azza wa Jal. Al-Fatiha ala hadhihi an-niyya. Alors après, je demande aux frères de Hussein de me faire signe à 5 minutes avant. 5 minutes avant, peut-être, j'essaye de clôturer avec le dua. On est d'accord? Un petit rappel pour la leçon d'hier. Tadhkir. Allah Ta'ala la yajibu alayhi shay. Allah Ta'ala, rien n'est obligatoire sur lui. C'est lui Dieu, c'est lui le Créateur. Rien n'est obligatoire sur lui. إذا أدخل المؤمنين الجنة فضلا وكرما وجودا لا وجوبا. Si Allah Ta'ala a fait rentrer les croyants, les prophètes, les saints, les pieux, les bons musulmans, les bons croyants, et les a fait rentrer au paradis, Allah les fait rentrer par sa clémence, sa générosité, son mérite, et rien n'est obligatoire. C'est pas une obligatoire sur Dieu de faire rentrer les croyants et les pieux et les prophètes et les saints dans le paradis. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا يتغمدني الله برحمته. Sayyidina Muhammad a dit personne ne rentre au paradis par ses actes, c'est-à-dire que ses actes rendent obligatoire le paradis, personne. On a dit même toi au messager de Dieu, il a dit même moi, sauf que si je serais couvert par la clémence et la miséricorde de Allah Ta'ala.
وإن عذب أهل النار فعذبهم بعدله. Et si il châtie les mécréants et certains désobéissants, il les châtie par sa justice. Allah n'est pas injuste. Il les châtie par sa justice. Parce que Allah Ta'ala nous a mis en garde contre la mécréance et les péchés. Et celui qui a mécru et qui a péché, désobéi, il a choisi, alors il a fait du mal à lui-même, il est injuste envers lui-même. Et Allah Ta'ala le fait rentrer au paradis par sa justice et c'est pas par injustice. وما ربك بظلام للعبيد إذا أدخل الكافرين النار وأدخل بعض العصاة النار والعصاة لا يخلدون. Les désobéissants parmi les musulmans, ils ne vont pas rester éternellement. فهذا بعدله لأن الله تعالى نهانا عن الكفر نهانا عن المعصية فمن عصى وكفر استحق العذاب. Celui qui a mécru, celui qui a désobéi mérite d'être châtié. Et Allah Ta'ala ليس بظلام للعبيد. أيضا يقول الإمام أبو حنيفة ويجب الإيمان يعني بالشفاعة والميزان والحساب والقيامة والآخرة. Il a dit qu'il faut croire au شفاعة الأنبياء. ليس فقط نبينا محمد, c'est pas seulement notre prophète Muhammad. Les prophètes auront l'intercession, mais Sayyidina Muhammad, les prophètes, ils ont l'intercession et Sayyidina Muhammad aura la grande intercession. Sayyidina Muhammad, il a la plus grande intercession ou l'intercession tranchante. Parce que l'Anbiya avait une invocation exaucée, ils ont demandé durant la vie et Sayyidina Muhammad a retardé son invocation pour l'utiliser le jour du jugement, d'intercéder en faveur de sa communauté. Elle sera profitable pour sa communauté et pour les musulmans des autres communautés encore profitent de l'intercession de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors les prophètes intercèdent, al-anbiya yashfa'un, al-shuhada, les martyrs yashfa'un, al-ulama al-amiloun, les saints qui mettent en pratique leur science et qui sont sincères, tout ça, les saints, les savants qui mettent en pratique. Al-tiflu yashfa' li walidayh, l'enfant qui est mort petit, il intercède pour ses parents. Haoula'i yashfa'un, al-malaika tashfa', même les anges, Allah Ta'ala leur donne encore à certains parmi les anges l'intercession. Nahnu nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yarzuqana shafa'ata nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant de commencer le dua, بعد رمضان برنامجنا يعود. Après le Ramadan, notre programme revient à 19h les cours. Lorsque l'heure change, et peut-être ça va être à 8h. Et puis après Dhuhr, on revient à notre cours après l'Asr et notre programme. On avait chaque nuit presque, dans 2 jours, un livre. On revient à notre programme. Et puis, pour ceux qui ont fait connaissance de la mosquée par l'intermédiaire du repas, alors je pense que c'est bien maintenant qu'ils disent, Alhamdulillah, le mois de Ramadan était une cause, et je vais continuer à apprendre et à connaître mieux ma religion. يعني لتكن رمضان فرصة خير وهذا الجو الرمضاني الذي عشناه ليكن هذا الجو الرمضاني الذي عشناه سبب لنزداد علما لأن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا رزقه العلم. Si Allah a voulu du bien pour quelqu'un, il lui accorde la science. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وارحمنا واقبلنا وإلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان الكامل جمعا توفنا. اللهم اجعلنا هداة مهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زهدنا في الدنيا ورغبنا بالآخرة واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان
وتقبل منا يا ربنا ما قمنا به من الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعينا من خشيتك دامعة يا أرحم الراحمين. اللهم إذا تنعم المتناعمون بالدنيا فاجعلنا ممن يتنعم بطاعتك، واجعل طاعتك عندنا ألذ من الطعام عند الجوع ومن الشراب عند الظمأ. اللهم باعد بيننا وبين الذنوب والخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا ظلما. اللهم فرج الكرب عن المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المظلومين من المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين منهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم وفك أسراهم وفرج كرباتهم. اللهم ومن أراد بالمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالمسلمين شرا فأخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض. اللهم أدخلنا دار السلام بسلام، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر ومن عذاب النيران، وارزقنا شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أدخلنا دار السلام بسلام، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر ومن عذاب النيران، وارزقنا يا ربنا شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم عاملنا بمقتضى رحمتك ولا تكلنا إلى أعمالنا الضعيفة. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة. يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجتنا أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وأن يميتنا على كامل الإيمان، وأن يجيرنا من عذاب النيران. يا رب العالمين عفوك ورضاك والجنة. يا رب العالمين عفوك ورضاك والجنة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إذا تنعم المتنعمون بالدنيا فاجعلنا ممن يتنعم بطاعتك، واجعل غفلة الناس لنا ذكرا. يا رب أسألك العفو والعافية وحسن الختام. يا رب احفظنا في أزواجنا وذرياتنا وارزقنا قرة عين منهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا في الجنة يا رب العالمين. اللهم كما رزقتنا من الطعام والشراب في هذه الدنيا فارزقنا الطعام والشراب من طعام الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا وأن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن لا تلقي بأعمالنا بوجوهنا. تقبلها منا يا رب العالمين. تقبلها منا يا رب العالمين. إنك أنت الكريم، إنك أنت العظيم، إنك أنت الغفور الرحيم، ونحن عبادك الضعفاء المساكين المقصرين. يا رب عاملنا بمقتضى رحمتك وكرمك وجودك، وارزقنا شفاعة نبيك، وأدخلنا دار السلام بسلام، واختم لنا بالحسنى إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم تقبل منا بسر سورة الفاتحة. بارك الله فيكم.